Luka Doncic nagpahuwas og triple-double samtang LeBron James nagdilabusab kontra sa Philadelphia 76ers. Atong saron pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. Mayo nga buntag katupang Greggy. Mayo nga buntag katupang MJ sa gapon sa mga sports panating na mga katropa sukining sa XFM Cebu 80.3. Kumusta ba niyo kabuntago? Nakahigop na ba mo og Santon Plus Coffee Mix diha? Kung wala pa hala, pag-init ang tubig og pagtimpla na sa tong humot lami sustansyadong kape ha. O gawal lang kape mo arito sa latest sa World of Sports atong tabukan na ang National Basketball Association kon NBA kay usa ka monster performance triple-double no ang giatala ni Luka Doncic ang usa sa mga superstar karon kapambato sa Los Angeles Lakers din sa mausab niyang triple-double performance mo ni aswat sa Los Angeles Lakers alang sa 112-108 nga karugan kontra Philadelphia 76ers adlaw ni nga Lunes sa adlaw sa Pilipinas. Si Doncic kinsa bag-o lang nibalik gikan sa Slovenia human sa pagkataw sa iyang ikaduhang anak nitala ni siya og 31 big points, 15 rebounds og 11 ka assist do na pay duha ka palak o blocks. Si LeBron James nga mosaka na ang edad sa 41 anyos karong buwan miduwa ni og clutch performance sa fourth quarter nitira og 12 puntos lakip na usa ka tres ug usa ka jumper nga naghatag usab sa Lakers og 5 ka puntos nga labaw sa nabilin nga 27.4 seconds sa duwa. Si Tyrese Maxey may nanguusab sa Sixers sa iya 28 puntos samtang si Joel Embiid nakamugna nig 16 puntos pero batig hapon ikumparar sa iyang 4 of 21 shooting samtang pa rin ang kadaugan sa Oklahoma City Thunder human nila gilampaso ang Utah Jazz 131-101 bisan pa man og nagmingaw sila sa kinipog pinuntusay si MVP Shai Gilgeous-Alexander human usab ni na injury si Jalen Williams og Chet Holmgren nagtala og 25 puntos matag usa samtang nisaka pa sila sa 42 puntos nga pinakataas nga labaw. Sa laing nga bahin si Jamal Murray mi-score sab og 34 puntos 23 nini sa unang quarter aron sa dado ng Denver Nuggets silang kadugan kontra Hornets 115-106. Si Nikola Jokic hapit naka triple-double uban siyang 28 puntos, siyam ka rebounds, 11 ka assist samtang gidala usab ni Jaylen Brown nga dunay 30 puntos, Derrick White 27 puntos. Ang Boston Celtics score ni 121-113 nga nagapildi sa Toronto Raptors. Nakauna pa ang Raptors sa fourth quarter apan gidawgid sa Celtics pinagi ni si back-to-back 3 points nila ni White og Peyton Pritchard. Si Jalen Brunson silaob ni og 30 puntos siyam ka assist ano sa tabangan ng Knicks kontra Orlando Magic. Mas grabe ang kadaot sa Magic uman nga naangol si Franz Wagner sa first quarter tungod sa lower leg injury. Samtang nibalik si Jimmy Butler og giaswat ni puntos tig 19-8-6 stats aron sa Musalides Golden State Warriors kontra Chicago Bulls 123-91. Bisan wa pa si Stephen Curry ug Draymond Green mi-suporta sila si Brandon Podziemski kinsa dunay 21 puntos og si Kenton Post 19 puntos. Manitong latest pod sa World of Sports particular na update sa mga duwa sa NBA mga katropa basta kape ni sugutan kape nga humot lami sustansyado nga mas magkadaghan inyong mainom mas magka-healthy mo kay tungod is mangustin kamunggay ug soya powder nga naa sa tong Santon Plus Coffee Mix alang sa Pilipino para sa Pilipinas ug katropa sa sports katropang Erika Pahanunog Amaro XFM News.